अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को दरूद अकबर सुनाने वाले हैं, जिससे आपके घर में भी बरकत होगी, कारोबार में भी बरकत होगी। आपका काम अगर कोई रुका हुआ है तो इंशाअल्लाह इस दरूद अकबर की बरकत से आपका वो काम भी बन जाएगा। आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो इंशाअल्लाह दरूद अकबर की बरकत से आपकी भी नौकरी अच्छी से अच्छी लग जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में शैतानी ताकतें हैं, जिन्नात हैं, बुरी आत्माएं हैं, इंशाअल्लाह आपके इस अमल से वो आत्माएं भी भाग जाएंगी। ये अमल आप लोगों को रोज़ाना फजर की नमाज के बाद करना है। हर मकसद इंशाअल्लाह आपका पूरा हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत भी इंशाअल्लाह इस अमल से पैदा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको एक रात ऐसी नसीब करेगा इंशाअल्लाह, उसमें आपको हुजूर की ज़ियारत भी होगी। तो ये अमल आप लोगों को कंटिन्यू रोज़ाना करना है, रोज़ाना दरूद अकबर को सुनना है। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो बेहतर यह है कि आप पढ़ लीजिएगा, और नहीं जानते हैं तो रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद इस दरूद अकबर को रोज़ाना सुन लिया करें। दिल में नेक ख्यालात हों, इंशाअल्लाह फिर देखेंगे दरूद अकबर की बरकत से, अल्लाह तबारक व तआला के रहमो करम से, फजलो करम से आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत भी पैदा होगी, हुजूर की ज़ियारत भी इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कराएगा। तो आप लोग ये अमल रोज़ाना करें, इससे आप लोग फ़ायदा उठाएं और आप लोगों को देखना आपकी ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। चलिए मैं आप लोगों को दरूद अकबर सुनाता हूँ, पूरी ज़रूर सुनिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलिए सुनते हैं, मैं आप लोगों को लाइव बिल्कुल सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिम
ختم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين
المباركين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الذافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الظاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين
المرسلين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعظمين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المحوذين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من
اخترهُ الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد
محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الذافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الظاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد
سيد المغفورين اللهم صل على محمد يا سيد الفاضلين اللهم صل على محمد يا سيد الطالبين اللهم صل على محمد يا سيد المطلوبين اللهم صل على محمد يا سيد المطهرين اللهم صل على محمد يا سيد الصوامين اللهم صل على محمد يا سيد القوامين اللهم صل على محمد يا سيد الأوابين اللهم صل على محمد يا سيد الواصلين اللهم صل على محمد يا سيد المحبين اللهم صل على محمد يا سيد المحبوبين اللهم صل على محمد يا سيد المورودين اللهم صل على محمد يا سيد المقبولين اللهم صل على محمد يا سيد المشتاقين اللهم صل على محمد يا سيد العاشقين اللهم صل على محمد يا سيد المعشوقين اللهم صل على محمد يا سيد العارفين اللهم صل على محمد يا سيد الواعظين اللهم صل على محمد يا سيد المذكورين اللهم صل على محمد يا سيد المنعمين اللهم صل على محمد يا سيد المعظمين اللهم صل على محمد يا سيد المبلغين اللهم صل على محمد يا سيد المنادين اللهم صل على محمد يا سيد المؤدبين اللهم صل على محمد يا سيد المفسرين اللهم صل على محمد يا سيد المعلمين اللهم صل على محمد يا سيد العاقلين اللهم صل على محمد يا سيد الباذلين اللهم صل على محمد يا سيد الأجودين اللهم صل على محمد يا سيد المتعظمين اللهم صل على محمد يا سيد المتعبدين اللهم صل على محمد يا سيد المستمعين اللهم صل على محمد يا سيد المقربين اللهم صل على محمد يا سيد المحوذين اللهم صل على محمد يا سيد المفرحين اللهم صل على محمد يا سيد المقتربين اللهم صل على محمد يا سيد المتقابلين اللهم صل على محمد يا سيد المسبحين اللهم صل على محمد يا سيد المقدسين اللهم صل على محمد يا سيد الموتلين اللهم صل على محمد يا سيد المعمولين اللهم صل على محمد يا سيد المحققين اللهم صل على محمد يا سيد المدققين اللهم صل على محمد يا سيد الداعين اللهم صل على محمد يا سيد الصائمين اللهم صل على محمد يا سيد المحسنين
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल ज़ाकिरीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल कामिलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिकीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल मसबूकीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल महफूज़ीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिश शाफ़िईन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल मुशफ़्फ़ईन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतअज़्ज़िमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअल्लिफ़ीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हरीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतसद्दिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवफ़्फ़क़ीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल आफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।